Haleluya. Ushinzi wa Bwana Yesu Kristi, mahaba ya Bwana Yesu Kristi, utukufu wa Bwana Yesu Kristi. Leo nilifanya video vani paraporu na kondo iliyo Israeli sadirimba vamti komba harmana page yangu Facebook kaelu wa mana ya mabatini wala kajima na mabatini mana malheureusement vamti komba wafikirimba wana mahaba pourtant yao mahaba hypocrite. Mahaba ya kwelu de Bwana Yesu Kristi tufanya video zuzi telezamba kila mtu na nafanya tumweza tufanya duniani vani neka saidia mtu neka fanya jau neka memsa wapia nyumbari mwansi aba yatima na mifudzana neka mjua Bwana Yesu Kristi neka jomba Yesu Kristi de Mungu basi waye yote mahaba ya kwelu yo mahaba hypocrite mana mufanya tongozizo mana rwa mahaba hypocrite tini afanya tongozizo katakatosi shinda stehi isharia Mwenyezi Mungu itoamba wa moto wa mwana humeo mwana puta suone. Haleluya. Nasi Bwana Yesu Kristo arisomeza leraja arwa injili amba mahaba yatu yake maramo tamani ya mtu shutu mwana hume mwana puta suone ikesekre ya baina ya Mungu na mtule. Malheureusement watu wengi wahama mahaba hypocrite yao kila mtu alibaki harma na religion wa mahaba ya hypocrite kila mtu ikomba baki harma na religion rangua walio harma religion awajira makatoliki maprotestant ma evangeliki kila mtu ajiba religion ma musulman ma islamu majaula pia zizo watu mahaba yao hypocrite. Pourquoi? Mana watu wao wamunda tawasaidia mtu wamusaidia mtu wamba wasaidia mtu avant wasaidia lazima nuwa ringina foto wa tia rezo sosio pare watu waonemba wasaidia watu msugwa lezi eglise zikaomba senda za tuanto lezva koko waringe foto wa tia rezo sosio yote mahaba yala wana na Mwenyezi Mungu. Watu ikomba wasaidia watu amariki wabelea mfano wamba sitomarike mfano sana navumbua mtu besi jijiliane sitomarike bani tibeleane wamitaru wa religio par exemple sitomarike bani tibelea maore ambazo zasaidia watu wawashiwe nyumba maskini nyumba wa trema foto watu wa rezo sosio yote mabalawana na Mungu. Mana Mwenyezi Mungu aramamba mabaya haya lawana na Mungu alikuwa mabaya ni lazima ni yake mbara musaidia mtu asimsaidia mwana secret. Donc si jomba kila mtu ana religion ne kajiri katoliki ne kajiri protestant kajiri musulman kajiri tijimani itsuko yentsikomba amufanya tugotiko yensa asitia rezo sosio ambia watu mbasifanya kadha yote mabalawana na Mwenyezi Mungu. Kakula mtu ikaomba saidia mtu andake shindo mseme yote mabalawana na Mwenyezi Mungu. Kakula mtu ikaomba asaidia mtu asilinda mtu la msaidie wajao yote mabalawana na Mwenyezi Mungu. Mabalawana na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwamba wa moto wa mwana hume munaputo suone na makato atoa mwana hume munaputuka waona sadiri manaba botini sirungu weri sifanya kaltamba wanadamu de wakusifu zilinde sifa za mwanadamu wamoba mtu mana Mwenyezi Mungu na mneti ni mana katamba lera waba mtu shitu wao walinda mtu waje watushaje udibili. Haleluya. Donc yo niro ngoban leo de parapurna o kama uko wasungomba wana mahaba pourtant marongozi yao kasifana na marongozi ya mahaba nisira kama narongo mana tini harmana rezo yangu wa mapaji yangu vwa mtu ikaomba parapona kondolio Israeli arongwamba
Hoje un week-end. Déjà, donc, ma chérie, viens, on va à un week-end à un week-end à Jérusalem. A Jimoke par rapport à Kondrelio, et Kaelewa. Déjà, Tiara, j'ai dit, je refuse tout. Je ne suis pas la chérie d'un homme. Je suis la chérie du Seigneur Jésus-Christ. De maintenant, je suis un wami chérie wa manadam. Wami chérie wa robot Jésus-Christ. Wami chérie wa manadam, je refuse déjà ça. C'est ce mot-là, tu refuses Tiara. Rendre Jérusalem weekend. Kama elewa. Watu wengi malheureusement kawaelewa. Sadira matiti sana ngwadi wewe kiwa hema na watu wengine wa mdungu kawaelewa. Mana ya Jerusalem celesti hunu wala kawaelewa teri promise mana wanambia tena mba akola urungwa parapori na teri promise. Aba jerendera mwe teri promise. Wamnendera mwe teri promise Israel. Kama elewa. Teri promise hunu premièrement teri promise mwezi ngwa gwa yo mwezi ngwa mola gwikala gwa tungu physique mas mwezi ngwa mola gwa lazima urenge paroli yae spirituel lera kola gwa autant ya cet estama kaka ja rongwa dzina lae aja vumba dzina lae mbawaye Saint Esprit tugoza kozirongwa physiquement akozirendra physiquement mana awanilia Israeli au la mifalume au raze nti avanti zizoa na Israel. Jericho par exemple, Makana, Mafiliste wao pia o. Mwezi Mungu wae Kana amwanilia Israeli wakati ya fiziki lera akanse testama akuanilia ya Israeli harmana fizikema lera robatu Jesus Christ jarma injili a jasla gwa spirituel mana jaru kwamba wami uirwa Saint Esprit de dzina langu je suis Saint Esprit amambia la femme samaritaine moi Jean 4 wamisumena msumeniyo amba Dieu est Saint Esprit, je suis Saint Esprit et je recherche les adorateurs qui m'adorent en esprit. Donc le weni la mojo unu banda mozingwa someza arambedzina le Saint Esprit à partir du moment où Jésus-Christ arla ya fideo kavera Golgotha a regea ayati aya winguju ramosoma parole ya Mwenyezi Mungu yo spirituel. Donc Kana mwezi Mungu arungamba tomba Israeli yo kana ini hatuter promise bempevoni harmana yebabo simunanuliani pare rielewa namba wasra watulivu karamaruha parapona kondo ya Israeli karajiwa mana mwezi Mungu arongwamba risiwane na wanadamu na sher beruwane na esprit mal. Mwezi kwa rambiamba ya maanduya tu ria risiapizi de ria benise ria mille douanjema. Donc wasi en tant qu'enfant de Dieu banda ilio mwezi kwa rambia tena harimana parolia hemba togozini pia zini mtozuona be mushange libana mwambiano pa mushange rielewana. Donc wasi madar rijua amba mtojo kankondro Israel rijua amba mtojo ula ukondro yole Jesus Christ. Donc na kumwambia ni intongweni bani ile pare rielewane mba waskara maruha mana rijuamba wasona dam karshindra dailia Israel be mwezi Mungu wa batu Jesus Christ waya tsoja aja dailia peplia premise d'ailleurs haibo eliomba wao haraya isalu wa mara ya Messi wasri mwezi Mungu ariba rimpara kaltejeje arongwamba na mwende akafanya parabolu harmana parole mwezi kwa kufanya grâce je nisome amba afanya harus afanya invitation lazima ndio jamaa invitation ya hiyo
watu pia kawaja mwana watu kalazimani waje kando kwamba hapa no tina rendezvous tina jao ambia watu wamba na mwende mwarege pia watu wale magoboma mapovuru watu wale pia mwenzo mwavingi seki de wasi. Alléluia. Donc wasi les dunia mafia des extrémités de la terre et de manarongwa mana Matthieu 28 amba allez faire de mes disciples toutes les extrémités de la terre mes disciples. Donc à partir du moment où Robert Jésus-Christ a déjà peuple premier c'est baki de Israël là tu delio mwenyewe de wasi rimpara haivo iliomba waye de Mungu na waye ajar mana injili ya ajahama katojo ajasomeza mahara memba waye wa mahaba ajarungomba sideli ya tude Israeli arlishi c'est pas possible. Donc mwezi katojo a Jésus-Christ katojo ajarambiamba ajasomeza mahaba aisa awanilia tude Israeli arlishi c'est pas possible. Donc vraiment na ko jibu suala na ko jibu par rapport na en fait ça que je dis na ko jo éclairisse ngwaje shimaore na ko jona nu na ko jotia heu par rapport na madisi yo na mblo mana ujibu yo kankondo wanene kamba sijibu yo kankondo mashindano deni ti ujibu be ni srongo amba na ko jotia heu par rapport na urongo zunu wa rongoleshia mana pajangu amba rendre armete promisi Israeli premièrement mtasona makartea madisi yo déjà ya sedzamba mtu arongwa ya sio mtimji mzikuda mjua mana ma réseaux sociaux watu ujofanya tafopage wanongwa zote banaridi. Donc wawe warongwa mba nendrenda mwete promise Israeli mana sababu kondo ilio Mungu na uswami na mimi sumilia domba mwezi Mungu ahusomedze mana mustarabu siamna bawara mustarabu mana tumustarabu waye de mtu ikomba amtasoma au mtu mustarabu au mtu ikomba na politesse ana respect ana mahaba wode mtu mustarabu wangu sijua ni kamba wa mustarabu wangina de mustarabu normalement mustarabu wa mnu na uelewa sijua watu wengine ni kamba wana mustarabu wangina de yangu mtu mustarabu de mtu ikomba amukia tongo wae kasijua tongo wae disa akiatongo kasijo wae disa au notu kaijua wae disa jwa kwelu mtu akiambla tongo andazongwa kwelu mtu ambilwa mtu mustarabu mtu mwenza adhabu mwenza heshima hangu unaode mtu mustarabu. Donc mwanyangu nikao mtu baba nikao mtu mama na rezo sociaux mtu natongo nyingi zungwa jwa kwelu mwezi ngwa sojaleka mwabenze usome ile paroke mustarabu mana usoma tsikidemba mtu ana diploma bana back plus wa mtu ajendamba wa asomo wa mtu ikasomo no ikamustarabu mtu mustarabu de wile ikaomba kasijua adisa au notungo kayelewa adisa au notungo kasijua mantini azungua uode mtu mustarabu ni kama mtu komba wae na imani na amani na mahaba. Donc mwezi kwa sojaleka kama kwa benze rimjuro batu Jesus Christi rileriki wa arabu mana kula mtu kasina Jesus Christi kashirika na mwa arabu kula mtu kamkubali kwa batu Jesus Christi we kashirika mwa arabu mana arabu ya handa watu sana huzunguha na imani na amani na adhabu na heshima. Hallelujah. Donc ramorongwa bana adhabu imani amani uzungua kwelu de mbani de Jesus Christ mtu kama mababo maana mtu alina mabada akaona imani mtu mababa imani gali mahaba mtu mustarabu ça vient de mahaba. Alléluia. Donc kuna mahaba de Jesus Christ, l'amour ici de Robert de Jésus Christ, kwelu ici de Robert de Jésus Christ, respect ici de Robert de Jésus Christ. Maana kabasi mtu ikomba tukana kakula mtu ikomba mahara ya Robert de Jésus Christ wote mtu wa respect katika na respect katika na politesi katika na adhabu be amu togozo tusifanya tuka hypocrite sukata hypocrisie sukatogoza tambo katika za kwelu maana kakula mtu leo kamba akubalamba Robert de Jésus Christ de Mungu akubalamba Jésus de Mungu amdungu
Mwenyezi Mungu atombinga mwana ustaarabu. Deja premièrement atombinga mwana mahaba. Makatule mahaba atuswamihi. Makatule mswama atukana mwana maslaha. Suluhu. Donc robatu Jesus Christ tu bwana watu Jesus Christ mwenye hurumba. Mwalatu Jesus Christ tu wede mwenyewe mabaya kwelu, wede mwenyewe ustaarabu, wede mwenyewe imani amani. Haleluya. Hazizo nsifikirimba soja na jibu tu narungwa tu na nanua tu tungo zinazoga wana paraporo na page mtu arungwa harima page Facebook ngomba nende Israeli harima te promise aure nende weekend Jerusalem kasina mabana wantu kwamba wasula wa ulwa wao na tawami wasi uno en tant que wana wa Jesus Christ, en tant que ma disciple à Jésus Christ, en tant que joueur kolumba Israël de peuple promis à Jésus ne katojwa rapiza ma Gaza kajwa rapiza wanadamu wa Gaza wafanya kondro yomba wa reme Israeli au rarongwa wa ma Israeli reme Gaza amba wa pize au ngoma tu wana hurwa pize be muzingora matini muswane na sheri bena mwane na esprit mal region ba je toni bisela wangia onti wa wanao donc banda muzingora mambari wana esprit mal waskashindwa na esprit mal karsi wana mana esprit mal de firia wana de tadile shetani bilisa mwezi guda muona donc wasi unu yetu lazima ifanye tini rimie mwezi Mungu rimie mana rambia deja batokozi sejiri rimie mba malatu mwezi Mungu swamihi Israeli voliomba wibenzeta neka waele wa uharaya wa swamihi Gaza voliomba wamkubali wamkivulisha shetani waandisa nkondo swamihi Israeli voliomba wamvulisha shetani wasuana. Haleluya. Wasibiba hankondo swamihi Palestini swamihi kila bali kulio kondo wasi mwezikona mamba rimambie duanjema watu ikomba duarifanya mbuvu dukubandara jomba watu wa bo Israeli pepli malatu mwezi Mungu bewa sikaswa rapiza magaza wala katoswa rapiza mahamasi wao mana wao shetani wangia rohoni hao awa saribia mana mwezi kwa jarsu mezama habari mana injili anamemba risi modisi weri benisi donc wazizo mwezi kwa tuswami pia watu kwa waruliwa mankondro preme mwezi kwa tuswami mtu ikomba jimoke na watu kwa mankondro uliwa wamilia dua asijofungia na politiki ajo rega tukoza mwezi Mungu azifanise na politiki mtu ikomba asirongo banamba hana na enda tarmater promise oui wamesela ter promise Jerusalem celeste nsenda o manyangu amlati ndasofina mbiyo nende ter promise Israel kama urongo marsenda o mana bankondo wasi senda o Jerusalem celeste senda Jerusalem celeste kasera wana nkondo mana Jerusalem celeste yo spirituellement yo pewoni hazi zo bandaliomba nisoma mahababani nijomkizambele mwezi Mungu nisome kamwe bana mwezi gorama bana mbenzani. Haleluya. Malatu Mungu batu Jesus Kristi wa mahaba o dembolo de mwenye daraja de mwenye oshinzi de mwenye olibavu de mwenye obole usumia uswamihi mwana nyaunu ilioka amba de kaele wamba ter promise de pevoni mwana nyauni kaomba kaele wamba Jerusalem celesti rila gobani de mpego umswami malatu mwezi Mungu msomeze umgi atire na wawe aparu hayati akarma na uswara akarma na mahaba malatu mwezi Mungu swamihi dunia mafia wala mazinkondo waatire wahujwe wakieliji laidami hashemeleza ukavira Golgotha waita dunia mafia bana mwashi badaransini ilu apare hayati malatu mwezi Mungu kilie mbele ramo fanya azazaho wodo la gorma na nyeza tu atulishao wakedewa malatu mwezi Mungu uzel jina lao utukuze jina lao urongozi wao utukuze urongozi wao hal jina dibavu lao robatu Jesus Kristi waketsa mashiroto alifu yao malatu mwezi Mungu batu ilio kamba wiundu ha mahaba ha imani na amani na maslaha malatu mwezi Mungu na usalama na udaman abada na uhak. Haleluya. Shimadansi de shimadansi de karolaho wa muni hatu bora kubalamba ode Mungu wa bani bora kubalamba ode Mungu hal zina above lao Jesus Christ. Amen. Amen. Glory au Seigneur Jesus Christ. Malatu mwezi Mungu josoma ya mahaba harumana verset 37 mwezi Mungu arambia banamba Jésus lui répondit nous lisons ta parole papa soma parole yao hamaba na respect
Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous sommes à verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un des professeurs de la loi, et qui est un professeur de la loi, tu jouer la loi, tu jouer itaureta. Les 5 livres de la loi que joue. Lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est le nouveau commandement. Waja duniani mana joba ne kari rimbenzi wa Yesu Kristo rimbenzi batu Yesu Kristo mala tumungumba dunia mafia wingu na shimanda tina zozulio duniani ne kari mbenzi risimstei risimria risimstei atsobigari mbenzi bawor jibenza makati jibenza asebigari mbenzi mnyatu makati mbenzi wa mnyatu mbenzi wa munguru mbenzi na mnyatu risiste automatiquement les 10 commandements astoa harmana exodiva ni si poursuivez. Donc dua yangu ni miaomba dunia mafia waelewe mabayani Mungu arambie bani. Haleluya. Nisenda harmana seregi harmana Genèse terre promise. Je m'ambie bana ambie watu ikomba de wa kwa selewa. Mwezingu amweleze kamwe abenze msome mzigwezi kwelu mana mtu mstarabo ezungwa kwelu. Harmana Levitiki harmana d'abord harmana mais wa ordre Genèse 26 harmana terre promise kama yelo ana lau kulole et le miel d'impevoni 26 pardon à partir du verset 2 à 5. Merci Seigneur. Nsansa rangu marsoni Isaac Agegar piamba Isaac wode mwana wa Abrahamu na Isaac wode Mwenyezi Mungu robatu Yesu Kristo afanya aliasi na wae ambari binge harmana Jésus harmana d'amour par hayati. Alléluia. Il y a une famille dans le pays en plus la première famine de l'époque d'Abraham et Isaac se rendit vers Abimelech le roi des Philistins à Gégar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Gégar. Rono vanamba Isaac a kujishuka nampare roi Filistin oho mwezi kwamba usishuke Egypto baki harimana insini njobanti mana bwelomba baha ni stay tsironga jobanti terizini zaho na onto benise de santaseo tukanyingira nas étoile Isaac ulu mwana wa Abraham donc urselo abanamba wakatwa valinsani elezele wakatwa rajes kakajara zintuko zina kuzifanya physiquement akwa mwanilia Israeli deja donc atoiwani asije wanilie wala katika spiritually physiquement atoje wanilie hey. Ah Seigneur atujwanilia Israeli yo kasri namba munambie mbana rende o rawane kondo
rinamto wanilion cours de Jésus Christ. Donc on va voir mana yobabo na kujumwambia banamba roba de Jésus Christ. Autant dans ce testament qu'on konro physiquement. Ajala mamba wami ragunaja Jésus Christ nsumsomezana mahaba nsimwaniliani spirituellement. Bele ranso jao je ne juge. Le ret soka Jésus Christ yamba watasho pose ma question banamba manatini adzwala manatini. Nsojani wani lié Israël physiquement. C'est-à-dire Jésus-Christ a sorti à juge. À Jarwani avant ou aujourd'hui Jarwani Israël. À ce genre de rentre son nom mwezi Mungu de Jésus-Christ. Katika question. Nisera kama na bana kujeleza banamba terizini yini mwezi Mungu wae kasiri namba wanyu murje mramba rende Israël. Robert Jésus-Christ aswana konde mwenyewe sinaenda tsujudelio Israël. Beti mwanadamu. Israël na waire pia dunia mafia. Nous sommes partagés madame sina esprit ya uelewa son vision na mananya tu ilio kama mwezi Mungu ambadon ya enseignement. Nous sommes partagés ni vidéo lo mulunge musome parole ya mwezi Mungu muelezi koli mda war mana ujinga wo ula nasome harmana Exode 3 verset 8. Je suis Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel, que je parle ici, c'est Jésus-Christ, vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela. C'est Jésus-Christ qui a appelé à Moïse du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, par rapport à retirer les sandales ici, c'est être humble, prépare que rien, dispose ton cœur, mana, unu já unu dispose que rien, o jombo se já unu armana o shibaranto o jendao, yo shiban tohara, sadramba asri nanzakambanamba ter promisore ndao, lazima que tohara de Seigneur mana teri promisio. Alléluia. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. J'ai vu la souffrance, l'Éternel Jésus-Christ dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Va voir population, voir peuple, voir habitants, voir nation, voir peuple. Mais Jésus a dit peuple yahe, aso des peuples d'Israël prémices. Population de wantu pia waumba. Hallelujah. Alors Mwezi Mungu alikuwa batuono souffrance ya peuple yangu Israël. Et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébuséens. Maintenant,
la wakati huo Yesu akushula kwa na Moizi wantoa kukababo bele weni banda Yesu Kristo aja awatoa aswabinga iterini inde i paradi. Haleluya. Nisoma ikome. Maintenant les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression de que leur font les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers les pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Mon peuple de Israël. Peuple à Jésus. Bele woini bo Jésus ajar mamaba ajar tiana wasi les populations puis les 4 extrêmes de la terre. Haleluya. Ina kusoma bani no mama na kusoma de witi bel fale ni some pia ruone vanamba. Mwezi Mungu amola kwa bani teri amola kwa bani pia tukoza la kulele le mieli. Yini de pevoni Nouvelle Jérusalem Celeste den pevoni wananyangu. Donc nekaka msiju watu wangu mtuna dise ike lazima nipose question baba si karaelewa murongo amba msenda ter promise yanyu den pevoni nensura mori kwa kondro aya mwezi Mungu arongamba Israel le peuple ya nensura mori kwa kondro ne watu wa Israeli kiswa mori jao ratu mjibu banamba mana Israel wa haramba Jésus c'est le Messie. Mais malgré wa haramba Jésus c'est le Messie na Jésus bandele bakawatsa wa ile Mungu atujaja wa daily. Donc kamika sijua mtu na dise demtwa si jadi tena mana tukasijua jadi parsamaswi advingar matam msena somea mana acti rone vanamba Deutéronome 6 d'abord. Merci Seigneur. Deutéronome 6. Deutéronome 6. Mwezi Mungu alikuwa bani la même chose ulemba. Njomambia bani le modeli wa mwezi Mungu ambia ye Israel wa nempe boni. Ne wa haramba Jésus le Messie na robatu Jésus Christ malgré mba wa mharaya na wa tsaja wanili mane de peuple ya ketsa wabe. Obligé je wanili. Bele woini wa haramba tukozuba mtuzuona. Jésus atsoja wanile Israel. Lazima alishe Israeli wa uishie waelewe mba yode ni kam mwana kam stay mai kam stay by na mai mwana kam stay by tini neka mwana kam stay by na mai tinde ikao baba tu mpilise mwanae donc vanini punition muziko so se diamba waida tu wadu kombo wao waida tu jaja kombo paka Israeli watu la midutini ya Jesus Christ orgombo de Messi voda tukawar mano pepe de tant que Israël kawanda mindutini ya Jesus Christ wanda wamwambia Jesus Christ ba swami bode Messi bode wa sauver watu basi watu kama matambo ya Jesus chaja jabarua Robert Jesus Christ atsoja Jesus jabarua aramamba tu parager au peuple données essentielles de la loi. Voici une dernière Deutéronome 6. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Awamba moringa malaganti zinawabazo. Awabana la loi waziste. Banda waziste. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. En respectant tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps, tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel.
Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ici c'est Jésus-Christ. L'Éternel Jésus-Christ est le seul Dieu. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel Jésus-Christ, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. À tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu attacheras à tes mains comme un signe et tu les attacheras à tes mains comme un signe. Papa wangu hirizi no mwezi kama ruko tungozini riziki ya mazro zatu iparle mwezi wike menoni hatu parle mwezi Mungu ni kemenoni hatu idinale kyanga ni hatu iparle kyo maroza tu ile tungorongo obani. Alléluia. Tu les écriras sur le montant de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. C'est-à-dire que partout où tu seras, tu dois avoir ces commandements-là, les respecter, les mtomste Jésus-Christ, amrie Mungu. Isikemba na wakati lazima nanda amrie Mungu, ana wakati lazima amrie Mungu. Ana wakati uswali, ana wakati uswali. Wakati pia tusema mwezi kwa Mungu bani. Rikena paroli ya yangine hatu, kena radzela rabatu Jésus-Christ yangine hatu, rimstay muna zrozatu. Rim obéissez. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des olives que tu n'as pas plantées, lorsque tu mangeras à satiété. Fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel. Ronovan, wakati unakofanya tukozini, mtoto msome pete comme Deutéronome 6. À cause de physiquement, mais spirituellement, ça nous dit ici, en bas, rampe voni, rale fete, rake fete, rasute de joie, rake malaika, wala tipakamba riwana rula mtu au modelo toblomba rafai jihadi wo rapare 72 vierge na pekon ka basi ulola nao sadra bar so pare pevo makatra mduga Jesus Christ ha kwelu leo ini mana katuni kale physiquement ini kale ya testament donc physique spirituellement tokozini risfa spirituellement ripare pevo ren radzatra stere hi donc neka kam kasi jwana na some tendo jaja adipasheo mana mamola gwa ujwa watu wengi tunaambia uzo wao mtamwambia lugha mmoja tu wamje kama mtu elflani unmantalite elflani mtu karakteria shinyama fulani au shinyama fulani mtamwambia mtu maana mwezi wa Ramadhani si modisebe arabari rimberiseni mamoliza mon vela watu wanvelishe ziao puruku na tunini wamjua kama comportement yae wamjua kama baunu comportement shama fulani wanyu par rapport na tuko msifanyao nikanga kamsielewa wapo sumambia namfahamu jijue musome mumie mwezi Mungu kamsama mrongo wa Jesus Christ mrongo wa Mungu omba dunia Mungu omba wingu na shipandansi warumbana wasirambezi kwelu mjama baka wa mwaitito amana ni mana mamurugwa mati munangishia huyu tongo munangishia uzo wamijwa kamwe na watosoma wale wa swarabu mana swarabu na mwambia mana swarabu nitomjwa Jesus Christ wantolula Jesus Christ hakwelu wote kama unu karakteri comportement ya shinyama fulani comportement swa puruku au mbwa mpa au jao au mbuzi au oui malheureusement wami kama mnamomsoma ni shuzanyu wami milioni dua mana wasi karongo basi vere hamtu mwamokia mtu duniana mwambia basi vere ya ule mtu mnafiki wasi en tant qu'enfant de Dieu wasi milioni dua wami milioni dua mba maskini mwezi Mungu mswami mtu fulani umbinge mwatire na wawe alawar mwasambuzini donc mamwangia na mjofedi tuko mzangia beshi mnangisha zo pia wamijwa kama banyu fulani
comportement ya mtu fulani, comportement ya mtu fulani. Maintenant le Saint-Esprit est en moi. Anambiamba je nso revelia pesa zama. Mana tini, mana namu usoma tu shia, namu usoma tu verse. Au namu usoma phrase ya mtu yangia. Mwezingu na mamba yo kadha. Na mwezingu na mjali ni ambinge ni mje Jesus Christi. Pare muelewe. Pare mko arabu. Mana ustorabu ti mtu asoma na diploma. Mustorabu ti mtu alio asomali na diploma. Mustorabu mtu wa master na adhabu mtu wa maba. Na kula mtu kasina Jesus Christi weka kana maba ya kwelu. Mustorabu mtu na maba ya kwelu. Wale mustorabu. Njosoma Acte 13. Mwone batarima na Nouveau Testament ne trokozi la gulo. Acte 13. Merci Seigneur de me donner Acte 13, merci. Katian la mabe. Tibiri a fouin. Josoma Acte 13. Toujours tu capatana na là où coule le miel. Moi le vana de ter promis yeri ngolo. Limpebo. L'évangile à Antioche de Pisidie. Je crois que Sosomara Angu à partir ya au lieu de Nansang Marsonia Sawyazdi Harmaïtan en somme. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire: Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple parlé. Paul se leva, fit un signe de la main et dit: Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte. Il en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés à près de 40 ans dans le désert. Et après avoir détruit cette nation dans le pays de Canaan, Canaan était promis, mais Israël était physiquement. Mais spirituellement, il est beau. Il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi. Et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saoul, fils du Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et Jésus vient de qui? De la descendance de qui? Marie, la mère de Jésus, la servante de Jésus-Christ, vient de David. Donc nous voyons ça. Ne kama kasi jua mtu na dise mwezi mola gwa hunu na réfléchir dise mana mwezi mola gwa asla gwa spirituel donc wazi zona kama fura na rana bura rimdungira batu Jesus rimpare hayati ribawi bema moka o musirona ba msinambia tugoza upeu mba mundrugo zenai pourtant musijibia na kam de wanyu musijambia mana phrase mzangia o simtona mbanyo watu fulani kama na mahaba. Le fait tumba mu jimoke na Israeli va kondro. Mtasi ona ba kwa smaba. Ole omia domba muziko na watu wa matambuzo musijibi wa msirongwari msifanya tebo. Wanyi mshifanya tebo. Wanyi mshifanya tebo mwana wa Jesus Christ. Hangu ti miliana na domba muziko atreni. Mujona zikoni pale mkena maba ya kulazizo na kama na furana ra muziko arjali kama kwa venza mbingeni mjwezi kwelu ile msijama baki majama ilagua tongo kazanganzia mwejini sana imana mwilagua wao mwainvest wao wanvestia mafoto ya puruku mafoto yambwa wami miliani duwa mana mijomba wao maza comportement fulani
hazizo na kama na fura na raha rimba we shetani kina maba rimbingira bado Jesus Christ kina wastarabu rikena master kina anzabu rikena maba ya kweluro ne atu ribere hane mana bali bilo maba bukapereso na pereso de Jesus Christ na wasi en tant que wa disciple Jesus Christ arme ya Jesus Christ was kartujwa ra ngomba siwerea Jesus tula bwerea aramba rimilie dua kakula mtikomba hada l'ignorance kasra mosora murde o kama ngishia babo na jina soma na jina fa vidolini na harma na mtikomba wasini berje ya mtunza mabruku na mbwa vraiment mwezi Mungu na arjali kama benze ari ambingeni atireni mukie idamu Jesus Christ aita pardon idamu robatu Jesus Christ aita ukavira Golgotha idamu ai somor mana ishbadiansi arungomba kakula mtu amamini harmana Jean 1 à ceux qui croient en lui il donnera le droit d'être ses enfants nés de lui pourquoi parce que atuaide damu yahe awatu harmana mansu donc similiani amba mwezi Mungu amswamini amjali ni kama benze makione yakie lijila damu ya Robert Jesus Christ li shemelezawe vie eterneli li shemelezawe impebo mukie mwende pevoni hazizona kama na furana ra shalom 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 haleluya shalom nami dua yangu vani nisimia dua na morongo wa wami en tant que le temple du Seigneur Jésus Christ en tant que église du Seigneur Jésus Christ en tant que épouse du Seigneur Jésus Christ en tant que peuple du Seigneur Jésus Christ dua yangu nisimilia namba mwezi Mungu kama benze amsikeni mke wana wa tuli mke wana wa stwarab wana wa tuivu wana wa sulivu sadrimba amba mwezi Mungu mbingeni mke wanae pale mke armana wa stwarab pale mke wana wa sulivu pale mke wana wa tuivu wana wa mastana adabu na heshima na misimilia tena dua misimilia Israeli Gaza na mama na mwezi wa Hamas jeje mwezi wa mamba kila lio ramona togozo rielewe bawe zizo arambia zormane Matthieu msenaisho Matthieu 23 merci Seigneur il fallait ni somme ça soma et mwezi wa nasija yode mana il fallait bandrege Matthieu 23 mwezi wa arambia tini Matthieu 24 pardon Matthieu 24 mwezi wa arambia mba mtokia bruit voilà Matthieu 24 mwezi Mungu destruction de Jérusalem et retour du fils de l'homme Ronovani merci Seigneur merci Jésus kasi de l'ense soma mwezi wa regeza Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Ce sont des faux prophètes. Amba maprofeto toja wajarambia tambo wajarambia matambo wajarbabanyisi sizona watu wengi watu wadunga malheureusement mwadungu pia obe mwezi watu atreni na wae Robert Jesus Christ atreni na wae mparo hayati manani kambaki na maprofeti ya nyao ya sombingani habi moroni beami duani miao sinya to bana mwezi watu mdishenu mana volamba someza maba lazima ra miliona duambovu Voler mwezi kwa sema maba douani miao simiamba selon la parole de Dieu comme Jésus Christ c'est la moroni be douani miao voler mwezi kwa maba ribenzani de mwezi kwa atreni na wanyu na amtire ni wanyu pia na wae ile mparo hayati ile douani miao rono vani wa mfanya black gomba msorongo amba
Jerusalem madharau na Israeli madharau ine peboni anamamba gerezir sosikia sorongolo zini amanarambia orisishange. Vous attendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laisse pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Il faut donc contre Russie, contre Ukraine, contre Palestine, contre Israël, contre Hamas, contre Gaza. Toutes ces choses doivent arriver. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alléluia. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront, se détesteront les uns et les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. L'amour du plus grand nombre se froidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pas karabatu Jésus Christ. Atujiliania tuzini mwezi ngwarambia tukuza kondozini. Risi shange nazo zini mazazi kwamba sojiri. Nation contre nation. Wanadamu watu engana. Wanadamu watu trebishi. Wanadamu watu bawa nzia yako ili watu lugani nzia tambo. Deora kao. Tukozini pia zini rizona zini zihijiri. Bekila atu persevereo atu nampevoni. Donc mwezi Mungu nsimia mwezi Mungu atire ni mujena wae mumjora batu Jesus Christ mpersevere mwende mpevoni. Donc suna banamba zini mwezi Mungu mazakarambia. Donc wasuni karashanga mana robatu Jesus Christ asirwanili yankondo se mazakarambia se atujwanili Israeli. Hazizo na kama na utulivu kama na rana fra rimiliane dua kakure una tuko des rimiliane dua mba wasi unu la parole de Dieu doit être accomplie. Eh oui, mwana baba ne kama na ikamstay. Ne kama mstay baba atinde konpara. Maondo avoni stay. Est-ce que c'est par la mando tena? Je suis en paix dans la joie. Donc si meto bana ba pia je stay baba prépare hayati. Pour qu'il y a mon peuple. Kula mkasi mstay baba wekara matambo. Imaore kasi mstay baba de Jesus Christ yar matambo. Dunia mafika kasi mstay baba de Jesus Christ yar matambo. Israel wa mhara ya Jesus Christ war matambo. Ah? Hamas wa mhara Jesus Christ war matambo. Pia dunia kila bana dunia mafia mhara Jesus Christ war matambo. Bene karibu kubali Jesus Christ ba de Mungu atocho pepo hazizi wayatojo waniliai Israel we mwenyewe. Hazizi na karmana kumiliana dua na uberehana na uskiniana. Na uberehana na uskiniana kama rogomba maskini. Maskini wekia mtu ama maskini ule mtu mnafiki. Mtu alona robatu Jesus Christ karoma maskini. Ai wona mtu ala matambo rogomba nsumilia dua. Mala mwezi mswami uswami ikia upepo ikia utafifu. Swami mala tumezi Mungu. Wa atre na wa hopara pare mahaba. Wewe karoma maskini. Haleluya zizo na kama na frana raha rimiliane dua za khairi rizungwezi kwelu rizipari de mtu mstarabu de yule azungwezi kwelu mtu mstarabu de yule kaji adisa mtu mstarabu de yule kaji azungua ajue mtu mstarabu de yule kazi kasoma arosoma wajue hazizo na kama na mstarabu hasabu ya robatu Jesus Christ rimzungwe robatu Jesus Christ mpari white kama mtu atazungwe atapwe mawe awaule watu afajadi wampari de mtu a disposer roya mwili la mwambia Moïse ule enlève tes chaussures. Moi qui enlève tes chaussures ici. Disposer roho. Rimba hefiriauna. Renge décision. Rimie Mungu akwelu. Arrive nulishie. Rimjue. Ripare hayati. Na rimie Mungu. Ne kama sama vumba Jésus. Na mrongwemba Mungu omba wingu.
na shibande antu warumba wasi risari jozi kwelu kolude zivi risimkia ruzina rwa balamba teri promise yode mpevoni skazo kwelu msojos kwelu atombingana masome mujos kwelu. Est-ce que le pays là où coule le miel ne pevoni atomwabanis kwelu? Est-ce que tuko nasogola wampe wa tukozini permana i match 24 argamba tukoza kodo zini soejiri zini kwelu atomsedianis kwelu rana mbaki mwajitar matambu mwajivenuar mana tukoza stambu mana mwani veshedzia mbwazanyu zona mwani veshedzia magruku na titini mafoto unu wami tiatu wami tiami wami milioni dua wami kama patro vizestani hodzaro mana mi Jesus Christ and breezy para mulunu pia rangwali omoni hangu a Jean Brise an jadza feu du Saint-Esprit makata jadza feu du Saint-Esprit wamtikiata utungu tsoko yotso mana damutsko yotsi soma la vérité wamtikia utungu même si kuna beatini wamtikia mana jina kokia toko mnambia usitasoja na fanya video bana c'est pas possible jamais na mimi tumwambia na mwambia namba kabwasi raha kabwasi tongo duniani bani wala kabwasi mtu duniani bani wala katsoka wala katsokao atonto na Jesus Christ wajima zangu swabwere amana wafanya doto waleme wamfanya dozo swarge kamde wao vraiment que Dieu le pardonne wami doni miliano pia mwezi Mungu namswamihini ambinge na mwana hayati l'orgueil l'homme orgueilleux va aller où? En enfer. L'homme qui n'a pas d'amour, c'est l'homme orgueilleux. Et l'homme orgueilleux, c'est qui? C'est l'homme qui refuse que Jésus-Christ est Dieu. C'est l'homme qui refuse que Jésus-Christ est Dieu. Mwanadamu ikomba mwaraji zumba ile Mungu. Wodo ya iro homme orgueilleux. Na homme orgueilleux wa samoroni. Selon la parole de Dieu, kakula mtu mwaraji zumba ile Mungu wa samoroni. Selon la parole de Dieu. Bami dongu ni mia. Muziko matreni muje omruge Jésus para wayati. Hazizo narkamana utulivu. Mwezingu arche frara mazro. Mwezingu arjali kama mzira monda mbeli zazae. Kina frana ra. Ribiriane dua. Ribenzani. Mwezingu arisaidie ribenzani. Mwezingu arisaidie risaidiane. Mwezingu arisaidie riswamiliane. Mana balbilo mahaba kaswama. Balbilo mahaba ka chudo sporte pia strongo. Volomba tina mabana wanyu liza wamejibiwa milioni dua. Jeze kana robatu Jesus Christ askawari sishindana. Silize na Facebook babo. Debo lomba Jesus Christ ajamone yangu. Ajamone nafsi yangu, ajamone roho yangu. Hamone yangu mwana nafsi yangu avani. Nsamini mbaide Mungu mlibavu umbal dunia. So jua na mengani. So jua na mapizani, so jua na mlizani. Nisimiliani dua njema tu. Hazizo dua njema kamgwa benze. Mwezi Mungu robatu Jesus Christ arkilie mbeli. Angewae shapitiriza tu, angewae shapitiriza zindrolo, angewae shapitiriza wana ya malizia wana, angewae shapitiri ya dunia mafia. Hazizo na kama na furana ra robatu Jesus Christ ari kiliembeli ari shidze na maundo na baba na mbaliwa. Arambaba kondozini soka sikia utafifu. Hazizo shalom.